mga kiatsaw na anasad tanong karon ato ning lalison ang education versus experience. Ug ako'y papilion no dinhi jud ko sa experience or diskarte. Kay unsa may pulos anang pagskwela, bi unsa may purpose ana. May eskwela ka kay para makatrabaho, makakita og tarong trabaho. Pero kami man lagi nga wala nagkaskwela, lami lagi kay trabaho, nindot pa gyud kay sweldo, dagko pa gyud kaayo. Ikaw lagi nakahuman kag eskwela, pero pila raman imong sweldo. Degree holder ka, nya pila raman imong sweldo. Dagko pa mig sweldo nga wala mi nakaskwela. For example, ako. Wala man ko'y nahuman. Igo raman ko nakatungtong og first year college, nagbagdoy-bagdoy ra pagyud ko kay wala jud ko'y bilib anang eskwela gyud. Diri gyud ko sa diskarte og experience. Ako, wala ko nakahuman og eskwela, igo ra ko nakatungtong og first year college, pero akong sweldo dagko pa sa mga edukado o kanang nakahuman og college. Dili sa ingon panghinambog, pero kanang 4,000, livean ko na nag 1 hour, pwede na kumutambay og 1 week. Ang kamo, moadto pa sa, og asa mo moadto manarbaho. For example, kanang mga naasa, di na lang ta mag-mention no, kay basig, bash na ta drig pina-live. No? Ingana ra gyud ang kinabuhi, dili gyud ta magbuot kung wala na nag-eskwela si Pulano og si Pulana, kay ikaw nga naka-eskwela, naka-graduate, tambay pa kag pila ka tuig, adi sir nakatrabaho. Nya gagmay pa jud kaig sweldo. Pila raman imong binuwan? 15,000, 20,000? Nay uban nagka-eskwela, nagka-mag-eskwela, nag-abroad. Nya pila ra po'y sweldo sa abroad. Kami nga wala nakaskwela, dagko pag sweldo sa mga nakahuman. Maunang diri ra jud ko sa diskarte or experience kaysa anang mag-eskwela-eskwela. Bye. Nge. Ay sa paday, napadahay ko idugang. Wapog ko nag-ingon nga dili mo pang eskwela. Di mo mang eskwela. Kay depende ra pud na sa tao. Di man ta parehag utok tanan. Pero ako'y pabuton, dinhigyo ko sa diskarte. Maura to. Nge.